हेलो स्टूडेंट स्वागत करुच्ची आपण मानक जेएसआर स्कूल को। तो आपण माने जानिथिबे किछि दिन तले आपणकर O SSS ऑफिशियली साइट रु आपणकर जो अछि ठीक अछि पिला माने फॉरेस्ट गार्ड तार आपण माने पीडीएफ फाइल परसेंटेज स्कोर ता आपण माने देखि पारुथिबे ठीक अछि। तो 21 अगस्त जो परसेंटेज आपण स्कोर जो देला तो एबे पिला माने भाबुथिबे जदि परसेंटेज स्कोर जदि ता हिसाब रे जदि डाकिबो तो प्राय पिला कटिबे। मु आगु भी आपन को कही एबे भी कहूची ठीक अच्छे। जदि परसेंटेज स्कोर हिसाब से जदि डाकिबो तो प्राय पिला कटि जिवे हैला। आ जदि बिना परसेंटेज हिसाब से जदि डाकुची हैला, जदि बिना परसेंटेज जदि कट ऑफ ऊपर जदि डाकिबो तो ताहले बढ़िया कथा। प्राय पिला जीवा फिजिकल पाई रेडी हुंतु। प्राय पिलांकर फिजिकल कराहबो। आपण माने भी रेडी हुंतु। एबे टाइम अछि आपनकर पाखरे। आपण परसेंटेज स्कोर को न देखी जदि परसेंटेज स्कोर जदि देखिबा आमे ताहले 100% प्राय पिला कटिबे। मु तो फास्ट रु कहि आपन को 70% पिला काटी दबो से हैला। 70% पिला काटिबो, 100% काटिबो। सेति पई मु कहूची एबे भी टाइम अछि। जदि कट ऑफ ऊपर जदि भरोसा करूछ पिला माने ताहले आपण निश्चय पाइबे चाकरी हैला। आपनकर सिलेक्शन हबा निश्चय सिलेक्शन हबो। तो जानिबा केमिति आमर कट ऑफ जीवो केते और न जीवो केते। पिला माने पिला तो भाबुथिबे कि जो पढ़ा बड़ बड़ घर पढ़ा झियो टुकल पिला माने एमाने कोन फिजिकल पई कोन करि पारिबे किछि करि पारिबे ठीक अछि। पिला माने किछि तो करि पारिबेनी हेले किंतु तांकु तो फास्ट राउंड रे तो डका हेबो ना। किंतु ताकु तो फास्ट राउंड रे तो डका हेबो ना 100%। आपण माने भी जानु छंती तो डका हेबो। किंतु डका हैला परे तापर जदि सेठु जदि कटुछंती तो सेकेंड राउंड रे आपण अछंती आपण को डका हेबो। ता तले आपनकर जे कम मार्क अछि तार थर्ड राउंड रे डका हेबो। आशा करा होछि थर्ड राउंड पर्यंत। थर्ड राउंड भी जीवो कि नाही जे कहि हेबोनी हैला। जेते छुआ अछंती जीवो कि नाही जे कहि हेबोनी। तो आमे जानिबा केते यूआर पई केते कट ऑफ जीवो, ओबीसी पई केते कट ऑफ जीवो, एससी पई केते कट ऑफ जीवो, एसटी पई केते कट ऑफ जीवो। तो देखंतु आपण मान को मु कहूची केते केते कट ऑफ जाउची ठीक अछि। पिला माने जेमिति आपण जानिथिबे यूआर आपणकर मेल को पई फास्ट राउंड रे आपणकर जीवो 130 रु 120 हैला। एटा फाइनल लेकी चलंतु आपणकर कट ऑफ। एटा कट ऑफ कार कट ऑफ यूआर मेल को पई ठीक अछि। यदि आमे जदि फीमेल देखिबा यूआर कैटेगरी जदि फीमेल रो जदि देखिबा तार कट ऑफ जीवो केते कट ऑफ जीवो आपन को लागुची 125 रु नै कि 110। हो तो पिला माने वीडियो टिके लंबा हो पारे किंतु आपण मान को फुल मोटिवेट वीडियो एटा आपण माने जानि पारिबे जे केते कट ऑफ जीवो परसेंटेज हिसाब रे जदि आपण को जदि डका होची ताहले केते पिला कटिबे। आ जदि आपणकर जदि कट ऑफ हिसाब जदि डका होची तो आपण केते पिला जीवे। तो कट ऑफ जे 125 रखिछि आ जे 110 फीमेल एटा रहला फीमेल मानंग पई हैला। एबे देखिबा जदि एटा तो फर्स्ट राउंड पिला गला आपणकर यूआर जदि सेकंड राउंड जदि डाकुछि आपण माने भाबुथिबे फर्स्ट राउंड रे तो पढ़ा पढ़ा पिला माने तो कटि जिवे। सेकंड राउंड रे कोन हेबो? सेकंड राउंड रे तो भलो भलो पिला जिवे तार तो कटिबार किछि चांस नहीं। तो 125 रु रे कि आपण को 110 मार्क जहार मार्क एते अछि पिला माने हैला से माने रेडी करंतु आ किछि भाबंतुनी हैला। आपण को डका हेबो 100% जेमति हेले भी डका हेबो। आपणकर फीमेल कम पाई अछि आपणकर 120 रु नै कि 95 जे मार्क रखिछि ताकू डका हेबो हैला। आपणकर सेकंड राउंड थर्ड राउंड को आमे जदि जिबा थर्ड राउंड को आमे जिबानी। थर्ड राउंड कोन पई जिबा सेकेंड राउंड रे जदि फिलअप हो जाउछंती मानिनियो 50% आ 50% थर्ड राउंड रे सिलेक्शन हेबे ना। तो ताहले आपनकर यूआर हेबो 120 मार्क नै कि चलंतु 120 रु 90 मार्क। आपनकर जो फीमेल रहिला फीमेल कर नै कि चलंतु 110 रु 80 मार्क हैला। एते मार्क भितरे डाकिबो ताठू कम हेबोनी पिला माने आ आशा करंतुनी अतिर पॉलिसी ठीक अछि। एबे देखिबा ओबीसी मेल को पाई आपणकर ओबीसी मेल को पाई 120 रु 110 रहिबो हैला। फर्स्ट राउंड रो कथा म कहछि पिला माने आपणकर फीमेल को पाई रहिबो 115 रु आपणकर 100
ঠিক ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 100% ରହିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ OBCର। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ମେଲ୍ମାନଙ୍କର ରହିବ 115ରୁ 95 ହେଲା। ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କେତେରୁ କେତେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର OBCର। ତାପରେ ଆପଣ ସେଇଠି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ହେଲା। ତାପରେ ଫିମେଲ୍ର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 110ରୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର 90। ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ରେ ଡାକୁଛି ପିଲାମାନେ, ଥାର୍ଡ଼ ତ ନେବାନି, ମୁଁ ଫିର୍ ବି କହିଦେଉଛି, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଡାକୁଛି ତାହେଲେ 110ରୁ 85 ମାର୍କ ଯାହାର ଅଛି କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ। ଆଉ ଫିମେଲ୍ଙ୍କର ହେଲା 100ରୁ 80 ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର OBC। ଏବେ ଏସି ପିଲାଙ୍କର, ଏସି ମେଲ୍ଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ କେତେ ଡକା ହେବ ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଏବେ ଏସ୍ ଟି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ଏସିର ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ 115ରୁ ନେଇକି 95 ଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଆଉ ଫିମେଲ୍ଙ୍କର ଯିବ 100ରୁ 90। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ କେତେ ଯିବ? ଏସି ପିଲାଙ୍କର 110ରୁ 85, ଆପଣଙ୍କର ଫିମେଲ୍ଙ୍କର ଯିବ 85ରୁ ନେଇକି 70 ହେଲା। ଏବେ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ତ ଯିବାନି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ପୁଣି ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆମେ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏସି ରହିବ ମେଲ୍ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ 90ରୁ ନେଇକି 80 ଯଦି ଡାକୁଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ଯିବେ, ପଢ଼ା ଘର ପିଲା ଯିବେ, ପଢ଼ା ଘର ଝିଅ ଯିବେ, ସେମାନେ ତ କଟିଲେ ଆଉ ଆମର ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ପିଲା ଯିବେନି? ପିଲା ଯିବେ, ସେଠିକୁ କାଟିବେ। ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ 90ରୁ 80। ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର 70ରୁ 65 ହେଲା। ଏତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ ଟି କଟ୍ ଅଫ୍। ଏସ୍ ଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିବ ପିଲାମାନେ ମେଲ୍ଙ୍କର 100ରୁ 90 ହେଲା। ଫିମେଲ୍ଙ୍କର ରହିବ 95ରୁ 85 ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ ଟି ମେଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସ୍ ଟି ମେଲ୍ଙ୍କର 90ରୁ 85, ଆଉ ଫିମେଲ୍ଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 85ରୁ ଆପଣଙ୍କର 80 ହେଲା। ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ତ ଯିବାନି, ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଚାଲୁଛି ହେଲା। ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ଏସ୍ ଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସ୍ ଟି ମେଲ୍ ହେଲା। ଏସ୍ ଟି ମେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 80ରୁ ନେଇକି 75, ଆଉ ଫିମେଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 70ରୁ 60 ହେଲା। 75ରୁ 60 ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍। ଯଦି କଟ୍ ଅଫ୍ ଏତେ ଗଲା ପିଲାମାନେ, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ସ୍କୋର୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଡାକିବ ତ 70% ପିଲା କଟିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଟ୍ ଅଫ୍ରେ ଯଦି ଡାକିବ ତ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଭାରେଜ୍ ନେଇକି ଯଦି ଚାଲିବା 90ରୁ ନେଇକି 80 ମାର୍କ ଯିଏ ରଖିଛନ୍ତି ହେଲା, ସେମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର 100% ଚାନ୍ସ ବଢ଼ୁଛି। କ'ଣ 100% ଚାନ୍ସ ବଢ଼ୁଛି? ଏଇଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ପାଇଁକି? ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି ହେଲା। 2.5 ଲାખ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। 2.5 ଲାખ ତ ପିଲା ଡାକିବନି କେବେ, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କଥାଟା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ PET ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାର ଏତେ ମାର୍କ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ଯାହାର ମାର୍କ ନାହିଁ ଏତେ ପିଲାମାନେ, ସେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏ ଯେଉଁ ଆମର RI ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, CBT ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଇଟା ବି, ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମିଳିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।